କହିଲେ ଯେ ଜୋର କରିଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ହେଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ହେଲା, ସେଟାକେ ଜୋର କରି ବୋଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନା ସେଟା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପଟା ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ। আর যদি ইনু রক্ষা পাইবার লাগি তুমি যদি ইচ্ছা করুছ বলে যে আমি যদি কিছু তীর্থকে চাল সেনে দান দোকান দেইকি ব্রাহ্মণ মানকু যদি সেবা সন্তোষ করমা বলে ভাই সেবা সন্তোষ পূজা যদি করমা সেবা কার্পণ্য ভক্তি বলে কিবা অসাধ্য মহিত কর্মা বলে হেবা এগুলি ভগবান যেতলে কৌন রাইট কথা কইলে হেই থিতা খণ্ডন বি হেই থিতা কিন্তু খণ্ডন কানা হেবা এবারে সে তীর্থকে বি সেদিন সেতলে কহুতলি তীর্থকে বি যেন জিবে আমি দেখিবে আজকে এখন আগে পড়িবা সেটা একদিন বসি ধরিয়ারে তীর্থকে বি বলে যে অস্ত্র শস্ত্র ধরি করে তীর্থকে বলে বুঝাতে কইতে তীর্থকে যাଉଛ ଫେର ଘର ସବୁ ଯାକ ଦଉଛ ପାରି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଧରିକି ଘର ସବୁ କାଲି ଗୁଳ ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଛ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୁଣମାଲ ହେବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ମାନେ ଗଲେ ଆଉ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା କରବାକୁ ଦରକାର କରି ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ଯିବାର ଲାଗି ଇଣ୍ଡିକେସନ କଲେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ ଯେ मासे 2 मास आगु तो टिकट नहीं काटले वृंदावन के जेई हुए बोलिकी आगरू इशारा कले कि जिमा केंदा करमा चलो जीवार पूर्वरु जेतले इशारा कले जीवार लागि इशारा कले जेतले उद्धव एटा जानी बोली समझदार आदमी को इशारा काफी है उद्धव जानी ये सब एंता हवा पता नहीं तीर्थ जीवार कथा से कहले तीर्थ के चलो जीमा सेने दान दर्पण देगी हमें पुण्य कार्य कर्म दाने सकल पाप हरि दान द्वारा सकल पाप किंतु उद्धव जाने उद्धव से भगवान कृष्ण कहले ये मुई जानू जे कहाँ करी अपन तीर्थ कर जीवार लगी कहले न एटा मते पूरा जना पड़ीगला न कूल की संहारी तुही हेमंत प्राय मो से कहले जे मो जानवारे आपण होचंती सर्वशक्तिमान आपनकर पूरा पूरी सार्वभौम क्षमता रहिছে जेतैनो काहेकि अनेक समय भगवान कृष्ण सार्वभौम क्षमता प्रयोग करिसेंती हितो पावर सार्वभौम क्षमता प्रयोग करिसेंती हम दुई चारटा मैं आपन को एग्जांपल दे जेतरा से प्रथम बार सेतरा कहिथि जमा दरबार के जेगी मोला पो मान को आनी पका उठे हेडा उठे काना साधारण नियम नहीं जाउती कोनो दिन नियम रे नहीं नो जमती केरबर कोले नहीं मोर मुई कहू जा देसी माइन लो ये हो जे सार्वभौम क्षमता माने क्वेश्चन है नॉट क्वेश्चनेबल ये ताऊ कहि ने पारन जे हां हां करे तारो एडा होती कोई परिसंति तेणु उद्धव सेटा इंडिकेशन कले जे आपण चाहिए ए विप्र साप को आन करी पारिबे मु एटा जानिछे हे देव भगवान हे पुण्य श्रवण कीर्तन कूल की संहारी तुही हेमंत प्राय मुनि बोलाबो तुझे भगवान न करू विप्रताप अपन ए भितरे से गोटे पद कथाटा आसी मु भेट कहि जे जे भेट करि कि बोले इमान असुविधा केने होउची होउची बोले मो भावना माने राती को कुछ नहीं राती 3 बजे कल भाग के 3 5 4 4:30 5 बजे पर्यंत उसी पानी 5 बजे ये जो देखिए आमर कृष्ण बलियार दुई लोक विचार कले किंतु दुई लोकर भावना भिन्न हेला सेले माने बुड़ी गले से माने चली गले
ଗୋପଲୀଳାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ କଥାରେ କାହା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସବୁ କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ନାହିଁ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାର ଦେବେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆର କୃଷ୍ଣ କଂସ ସାରକୁ କୃପା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳିଆ ହିସାବରେ ଚଲେଇଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅପକର୍ମ ବା ଅଧର୍ମ କର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଅଧର୍ମର ନାଶ କରିକି ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବଳିଆ আর এমানে কেন বলে কৃষ্ণ মানে এমানে भी কৃষ্ণ বলিয়ার ভাবনা রখিছেন যে আমার বুয়া তো বলে কিন্তু এমানে অধর্মর আশ্রয় নেবে আমার বাপা হচ্ছে আমাকে মুকাবান এই বিচার তো করছেন দুই লোক দেখুন বলিয়ার দুই লোক জানিছেন কিন্তু ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার দ্বারা গোটে উঠি তরি গলে আর গোটে বুড়ি গলে তেন উদ্ধব এনে ভাবনা করি কହୁଛନ୍ତି ভগবানଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କର ଆଧା ସିନା ନିମିତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଲେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷର ବାଇଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିପ୍ର ସାପ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବିପ୍ର ସାପ ହେଲେ ଇଷ୍ଟରେ ଏତେ ବି ନୁହେଁ ତାକେ ଅନ୍ୟ ଅଦରୱାଇଜ ଡାଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ କରିଦେଇ ପାରବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କରି ପାରିବେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେ ବୋଲାଉ ଭଗବାନ ନ କରୁ ବିପ୍ରତାପ ମାନ ତୁ କାଳ ରୂପୀ ମାୟା ଧର ଏ ରୂପ କରିବୁ ତୋର এ নর লোক ছাড়ি হরি নিশ্চয় জীবনী করি তোর অভয় চরণ পরম se pade posible solo no জ্ঞান উপদেশ পর্যন্ত তার ভিতরকে প্রবেশ করবার আমার পাখে সেটি ভোল্টেজ নেন সেটি পাওয়ার নেন প্রকৃতরে উদ্ধব আমার আমার প্রতিনিধি আদি হওয়ার নেন আমার এমএলএ উদ্ধব এন্তা হেই নেই পারো বলবার লোক বলবারটা এটা ভুল হওয়া হ্যাঁ কৃষ্ণান্তা নেই পারো বলে হেই পারবা কিন্তু উদ্ধব এন্তা আমি নেই পারো প্রতিনিধি প্রথমে উদ্ধব এন্তা তো হুন্তু ଏହି ଉଦ୍ଧବର ଏଇ ଭାବଟାକୁ ଯଦି ଏଇ ଭାବକେ ଯଦି ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ନାହିଁ ସୁନାଥ ଶରଣ ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମତେ ରଖନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛି
भगवान को खाने ही प्रेजेंटेशन कहाँ आसुचे क्यों भाव आसुचे सब कथा कहले सब हेन्ता बोले तो सबे बही लेखाई पढ़ी दे किंतु এই উদ্ধব জন এই উঠে কথা কথা কহিলে যে প্রভু আপন মতে আপন সঙ্গরে রখন্তু এই ভাব কাহার আছে নাই আমি তো পারু পর্যন্ত চেষ্টা করছি আজ্ঞা আপন জলদি দিও তো পলাও দিও ইয়ে কহিলা তো চলো মতে আর ছাড়ন্তু নাই গোপাদে বসিলিতো বিকল ভাব এই মানে উদ্ধবর এই ভাবকে প্রথমে গ্রহণ করুন আমার ভিতরে এই দৃঢ়তা হওয়ার কথা যে নাই মু ছাড়িবি ଆପଣ ମତେ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ କେନ୍ତା କାଣା ବୁଝି ବୋଲି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର যে প্রাণী কর্ণে পান করে সকল কর্ম সে মানে ভগবানଙ୍କ দিব্ୟ কথা শ্রবণ করিবার লাগি এপরি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান ভগবান কহিলে যে জ্ঞানর অধিকারী হইপারিবে যে ভগবানଙ୍କର দিব্ୟ কথা শ্রবণ করিবারে শ্রদ্ধাবান হেবে ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନବାର ବଡ଼ ଭୋଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇପାରି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସଂସାରକେ ପାତ୍ରି ପାରୁ ସଂସାରକେ ଧରି ସେ ମୋର ରାମର ନାତି ସେ ନାତି ଯେତେବେଳେ ତାର ମା ସାଙ୍ଗେ ଥିବି ତାର ମା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ତାର ଧର୍ମ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ କିଏ ବିସ୍କୁଟ କି କାଣା ଦେବା ବେଲେ କି କାଣା ଦେଖବାକି କହବା ବେଲେ ଗୋଟଟେ ଆଗ ରଖିଥିଲି ତାର ମା ଗୁଡ଼େ ତାର ଗୋଟା ରଖିଦେଇଥିବା আর ইয়ারা মানে গোট ফসলে নেবে ওপর মা পড়ে যাওয়া আমি সংসার ছাড়িব তেণু ভগবানଙ୍କର କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ ଜାନେ ଯେ आपको पूरा संसार छाड़ी जाते बोले बाबा जी हम सन्यासी नंदन माने यार कथा हो भगवान दिव्य कथा श्रवण रे हमरो सेपरी तन्मयता आसी पारी श्रद्धा उपजे जार मने भक्ति जोगर देला आसी कहियो से भक्ति जोगे अधिकारी मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा उपजे जार मने से भक्ति जोगे अधिकारी केबे हेनु होई संसारी तेणु उद्धव ए प्रकार प्रकाश करिले और कहिले जे प्रभु मुई जानी गले आपण जीवा लगी चाहूछंती तेणु एबे मते आपण जे छाड़ी जीवेले मो जानी गले ना आपण इटा ए शिल्पिया गले न तेणु मोर का कथा टिके बुझंती काहे बोले मार्जन सुगंध लेपने आसन भोजन सोने ক্ষণেন ছাড়ু না তোমতে এবে মন দেখি
ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ପବିତ୍ର ଟିକେ ଲେଖାଟା ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇକି ଲେଖିଲେ କାମ ଲାଗିଲା ଦିନେ କାହିଁଦେଲେ କି ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କାଣା ଅଛେ ଭାବ ହଉଛି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଯାଉଛି କି ମୋର ଆଜ୍ଞା কিন্তু প্রকাশ করছেন কেনা যে প্রভু আমার জন সুগন্ধ লেপনে আসন ভোজন সরণে ক্ষণেন ছাড়ু না মতে ইবে মুন দেখিলে তোতে তেণু এনা বড় ভাব উদ্ধার করতে পারছো যে এ কহুଛନ୍ତି ଜଣେ ନ ଛାଡୁ ନାଥ ମତେ ବୋଲିକି କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି କି ତୁଇ ଛାଡୁ ନା ତେଣୁ ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମନଟା ଏପରି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିବ ଆର ମନରୁ ଶୁଦ୍ର ନଥାଏ ଇଏ ଛାଡି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଇଏ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାର୍ଜନ ସୁଗନ୍ଧ ଲେପନେ ଆସନ ଭୋଜନ ଶୟନେ ଏଇଟା କାହାର ଇଏ କହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଲିଟରେଲି କରି ବଢିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମାର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ ହେଇପାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଲଭ ହେବି ଅନନ୍ୟ ଚେତା ସତତଂ ଯୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ତେଣୁ ଏପରି ଭାବ ଥିଲା ଉଦ୍ଧବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧବ ବି ଛାଡୁ ନଥିଲେ କେଟା କଥା ଯୋମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସତ୍ୟମେନ ନା ଏ ଉଦ୍ଧବ ଛାଡିବ ନା ସେ ଛାଡିବ ଆପଣ ଯେତିକି ଇନଭାଇଟ କରିବେ ଆগে ସେତିକି ପାଇବେ ମାର୍ଜନ ସୁଗନ୍ଧ ଲେପନେ ଆସନ ଭୋଜନ ଶୟନେ ক্ষণেন ছাড়ু না তোতে ইবে মুন দেখিলে তোতে মুদাদলি করতে আইয়া এ জ্ঞান ধ্যান কথা কাগজ মুদল মুদলা পারে পড়বে আপন প্রকৃতি পুরুষ তিনি গুণ হেটা পড়ি গণি পড়ি কবি ফেলে কেবল এই উদ্ধবଙ୍କର এই ଭାବକୁ ରଖି କିନ୍ତୁ ଜାଣା ହବାର ଯାଇ ଯୋ କାହିଁ ତିନି ଗୁଣ କାହିଁ କାଣା କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛି କିଏ ପହଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଣା କରୁ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଚଲ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସଚେତନା ଏବେ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ମୋର କଥା ମାନେ ଉକିଲାଟି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଇଏ ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ଧରା ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜନ ଲେପନ ଭୋଜନ ସବୁବେଳେ ମତେ ଆପଣ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କହୁଛେ କାରଣ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କରି କେନ୍ତା ରହିବି ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କଲା এবে মন দেখিলে তোতে কেমন্তে ধরিবি জীবন হইব দশ দিগ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିକି ଲୋକ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବ ମାଧବ ସମ୍ବାଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଭର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଅଯଥା ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ভগবত গীতাକୁ ଯଦି ମୁଁ ବାରବାର କହି ଆସୁଥିଲି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବାରବାର ବିନା ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଧାରଣ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ କିଛି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ କଥା ଆଉ ଯାହା ବୁଝିବେ ବି ଗଲତ ବୁଝିବେ
जेमाने कहउछन्ति बुझिछु बोलिकरी सेमाने भी गलत बुझिछु गलत धरिकरी पले आसी कार्पण्य दोषो बहुत सुहावा उच्चामित धर्म समूढ़ चेता जस्य हम तर्तिष्ठित गृहीत में विश्वते हम साधिमां तम प्रपन्नम तेणु ए भाव न हवार पर्यंत आपण ज्ञान अधिकारी ही परिवे नहीं श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संजते प्रिय ज्ञान लब्धा परम शांति बोली लोहे तो पड़ो आगे मत परम शांति दरकार मते सुभद्रा योजना थी 50,000 दरकार दरकार बोले हवा देखा कार देखा तभी कथा हो नहीं ना सब घर देखो मुई तो दीदी इधर नहीं करवा तो समस्त कथा हो जाके बोलते आमे पाठ काई जेतिकी पाई छंती तो सेटा के आपण व्यवहार करी पारु ना हम जे काली में से कथा है रिप्लाई बोले बहुत जे सुदामा कहिले जे एक्नॉलेज करूछंती से हरि जेते करे दया मु पापी न जानई अरे भगवान जेते दया अगरु करी देई छंती सेटा के तो तुमे एक्नॉलेज करी पारु ना व्यवहार करी नहीं पारवा लिया फिर बोलते 14 योजना दे आता वाला कर मांगी ये तो पाइछ घरे बसी करी घरे बसी जो किछिनी काम कोवानी दिन को 2000 माने 60,000 जदी पेंशन जमाने पाउछंती बसी थाइके 2000 पाउ केते फिर केंता केंता के सर्टिफिकेट फाइट काने काने कोगी काउंसिलर के कोही कि चेयरमैन के कोही ना के धरी दे तार केंता तले 3,000 बोले आता बड़े बड़े घर अब ने इने देखियो होता है अंदर नहीं बाबू आया बेकार है कोई सब बेकार जीवे नहीं है सेटा अन्य मान का सेटा बहुत दिन में दियो सेटा अन्य मान को पे उद्दिष्ट होचे जे माने अनाथ महिला अछंती सेमान दियो तो सेटा करा परम आपन पढ़ाली नेता दियो अछंती सेमान को एनलिस्टेड को समय भी आसी करू ना जोन तो दो ना दे जोन तो दियो जोन थारन आ से परिता नेवा पैंती चेष्टा करिवे नहीं एक्नॉलेज करू जी सुदामा सीटा भगवान खाली कृतज्ञता ज्ञापन करू प्रभु मते 24 तत्व जाकर पूरा पूरी ठीक कर दी छंती आखी कान नाक गोड़ हाथ सब जगह पर टिप टप अछि केजन कान नि थिला वाले नाक नि थिला वाले गोड़ नि थिला वाले ओछंती मते भगवान दया करी सब दी छंती आहुरी गला 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 भगवत गीता भागवत परि शास्त्र अध्ययन परिवार श्रवण परिवार प्रवचन परिवार शक्ति मते एक्नॉलेज करंतु एटा से कहू जे मु पापी न जानि ता हम कोई जानि पारु नाही जे आपण मते केते दया करू उल्टिया कंप्लेन करूछंती जे मते देई ना हम हमर नाम तो सुभद्रा ती नी बाहरला काहे तो देखो थैंक यू जेति की भगवान देई छंती तांको थारे प्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करंतु जे आपनकर चक्षु ठीक अछि आपनकर हाथ ठीक अछि आपनकर गोड़ ठीक अछि गाड़ी धाम बुली आइलु तो सभी कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करू आहुरी कहू तो तो सुदामा सीटा कमी तो एक्नॉलेज करंतु स्वीकृति देतु कृतज्ञता ये थोड़ा करले आपण जदी प्रतिदिन संध्यारे भगवत कथा श्रवण परिवार दिव्य सुयोग देते आपण फुर्सत हे गले आपण भगवान रे कृतज्ञता ज्ञापन परिवार को भाई आप एते जंजा लोग काली मिली के आली पी हाउ करो नो सेति नहीं सुदामा मागिले नहीं कि आगे ना मैं आगे जेते देई तो व्यवहार करि पार नहीं ये केते लोग छथि आगे ना जे आपण को संतुष्टता दे कुछ व्यवहार करि पारु नहीं पड़ी कोई कोई पर नहीं आहुरी हमर वहा पड़ू आउरे से हरि जेते करी दया मु पापी एक्नॉलेज करि पर नहीं मु जानि पर नहीं तेणु उद्धव तर ये भाव को पोषण करते प्रथम एटा पॉइंट करते एटा पॉइंट करते आमार जन सुगंध लेपने आसन भोजन सोयने
শোনে নো ছাড়ু না দেবে ন দেখিলে তোতে কে মন্তে ধরিবি জীবন হইব দশ দিন শূন্য তোর উপহার শরীর ভূষণ গন্ধবচন মাল্য যেতে গুঞ্জগি তোর ভগবন্তে তোর নির্মাণ নিতে খাই তোর উপনয়নে দেখা उद्धव भगवान भगवान को पाखे जाकरी कहला भगवान जानी बोले ये जानी गला ना बोली ये जानी गला भावता जानी बोले जानी गला तो भगवान एवं प्रकाश कर देने हेला जहाँ भी विचार करी सेटा ठीक है हेटा जान जा माने हमर भाषा जहाँ गैस करी जहाँ अनुमान करी सेटा ठीक कहीं मुझे एवं जीवार लगे ब्रह्मा माने एक दिन आई थी प्रेयर करी ब्रह्मा देवता माने सब आई थी ब्रह्मा हेडेड बाय ब्रह्मा और मते कोई दिन बोले न माने लाल लाल कागज देगी बोले न मते जीवार के तेनु तुई जदि प्रकृति रे इनो बंचवार लगी चाहू बेटा ताले आउ विलंब न करी तुई जल्दी बोला दंडे न रहो भगवान माने कोर लैंग्वेज रे दंडे न रह मोर संगी अरण्य पथ जाई न अरण्य को जीवार लगी कहिले अरण्य रो अर्थ जंगल थाना भाव रे जंगल बोले जंगल कहीं जीवा जंगल विगल फुटवा यदि कविता वंशरे पढ़वा तो सबै बोले जदि मतवा लगी चाहूँ बोले ती अरण्य के पद बोले अरण्य बोले होचे जाही रण नाही माने रण बोले होचे युद्ध युद्ध माने होचे द्वंद्व द्वंद्व अरण बोले होचे निर्द्वंद्व केदा होला केनु जामी देली बेले भगवत गीता सिखली निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात जदि ती सन्यासी जु ये अस नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंठती महाबाहो सुखम बंधात तेरु आउ ये सांसारिक द्वंद्व तू रह सुख दुख लाभ लाभाव निंदा प्रशंसा ये सब द्वंद्व तू रह सुख दुख संगे ये सब द्वंद्व जेते ये सब जगह मोटा मोटी कर देला जुड़े द्वंद्व होते सुख और दुख तेणु ये सुख दुख ऊर्ध के जदि तू जीव बोले बचू ना बची पालू निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात और जेते जल्दी पारबो निर्द्वंद्व नित्य सत्तत्व निर्जोग क्षम आत्मवान त्रिगुणा विषय आवेदा नित्य गुण भवजुन निर्द्वंद्व नित्य सत्तत्व निर्जोग मोए से एक प्रकार विशेष और जहाँ भगवान निर्देश करे कोई नहीं आपण भगवान कहिले वो योग क्षण ग्रहण करिबी बोली तो किछि असुविधा रहबनी जो रहबनी किंतु कहला किंतु तुई योग क्षमा हवा पड़वा
ଆପଣ ଯୋଗକ୍ଷମ ଆଶା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗକ୍ଷମ ବହନ କରିବେ। ଯୋଗକ୍ଷମର ଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ? ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବସମର୍ପି ପାରେ ସଂସାର দ্বন্দ্ব বলে কেন দ্বন্দ্ব বলে আমার ভাষা ধর মুই গোটে দ্বন্দ্ব পড়ি